السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. حصة أخصصها للمستوى الثانية بكالوريا حول تقديم موضوع خاص بالأعداد العقدية. إذن الموضوع فهو كما ترون سنتعامل معه باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذن on considère une équation de type Z3 moins 8 égale à 0. Alors montrez que pour Z on a Z3 moins 8. On peut l'écrire de la manière que vous voyez devant vous. Ensuite السؤال الثاني يتعلق بحل المعادلة. السؤال الثالث عندنا واحد لو بلان مينيتان غوبير اوردونورمي ديريكت، ناخذ او نعتبر النقاط A B و C ذات الألحاق A B C. اي سواء ار هو الدوران الذي مركزه ا وزاويته موان بي سور 2، وعندنا بوتيت ار فهو دوران مركزه ا وزاويته بي سور 2. اون بوز ار دو بي ايكال ا بي بريم اي ار دو سي ايكال ا سي بريم. اولا اكتب ا و بي و سي على الشكل المثلثي. بين ان بي بريم تساوي 2 بلس راسين 3 بلس 3 اي. بين ان بي بريم اي سي بريم سون كونجيغي، يعني ان هناك ان بي بريم هو المرافق ديال سي بريم او العكس. ثم السؤال الرابع، لتكون نقاط ام و ان و بي و كيو اوساط ديال القطاع سي بي و بي بي بريم و بي بي بريم سي بريم و سي بريم سي، لتكون ام ان بي كيو هي الالحاق ديالها. بين ان ان تساوي 1 بلس راسين 3 سور 2 لو تو اون فاكتور دو 1 بلس اي راسين 3. تستنتج ان النقاط او و ان و سي فهي نقاط مستقيميه. بين ان ان بلس 1 اتجاه اي فوا كيو بلس 1. ثم استنتج ان المثلث ام ان كيو فهو قائم الزاوية ومتساوي الساقين في النقطة M. ثم بين أن المضلع أو الرباعي MNPQ فهو مربع. إذن هذو من الأسئلة حاول نترجمها بعجالة. يمكنكم الرجوع إلى الموضوع لقراءته وإعادة القراءة حتى تستوعبوا المضامين ديالو ثم تجاوبوا عليه. إذن على كل سننطلق إلى الإجابة. أولا بين أن Z3 moins Z3 موان 8 إيكال. إذا هذه تنظن بأنها أمر سهل اللي خاصنا ننطلقوا من الجزء الثاني، يعني غادي يسوفي دو شيرشي أو بيان دو ديفلوبي Z موان 2 Z3 بلس 2 Z بلس 4 اللي هي غتعطينا Z3 بلس 2 Z au carré plus 4Z moins 2Z au carré moins 4Z moins 8. donc c'est bien égal à Z3 moins 8. إذن هذا السؤال سيمهدنا للإجابة عن السؤال الثاني. بما أن Z3 moins 8 هي Z moins 2 fois Z2 au carré plus 2Z plus 4. عندما أقول Z3 moins 8 égal à 0، فهذا يعني أن Z moins 2 fois Z au carré plus 2Z plus 4 égale à 0. Ça veut dire que soit que Z égale à 2 ou bien Z au carré plus 2Z plus 4 égale à 0. Alors pour cette équation, il faut chercher donc le discriminant. Delta moins 4AC, donc moins 16, donc il y a moins 12. C'est-à-dire que delta, je peux l'écrire comme étant 2 racines de 3i, le tout au carré. Et par conséquent, j'aurai les deux racines Z1 et Z2, tel que Z1 égale à moins B, moins racine de delta fois i, et sur 2a. Et l'autre, c'est moins 2 plus 2 racines de 3i sur 2. C'est-à-dire, soit que j'aurai moins 1 moins i racine de 3, soit que j'aurai moins 1 plus i racine de 3. C'est-à-dire que la solution de notre équation, ça comporte 3 racines, soit j'appelle z égale 2, je peux l'appeler z0, donc z0, z1, z2. Donc on a 3 solutions, ou bien vous pouvez l'écrire comme vous voulez dans l'ensemble des solutions. إذن هذا فيما يخص السؤال الثاني. إذن فيما يخص السؤال الثالث، أعطونا بعض النقاط والسؤال هو أكرر A و B و C sous forme trigonométrique، يعني الشكل المثلثي. إذن لدينا A ماذا تساوي؟ A هي 2،
دونك هذا تنظن بأنه عدد فهو réel. دونك لو موديل ديالو هو الموديل ديالو هو راسين دو، و لارغيمون ديالو هو زيرو، لأن l'argument de tout nombre réel positif est égal à 0. Donc des choses, il ne faut pas perdre assez de temps. Donc بالنسبة ل b moins 1 plus i racine de 3، le module ديالها هو هذا au carré زائد هكا هي 4 racine de 4 هي 2. Alors là il faut quand même pour ce باش نفهموا الطالب اش ندير. donc هاد moins 1 plus i racine de 3 je peux l'écrire هي 2 fois moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc il y a 2. Donc vous avez cosine d'un angle qui est négatif. Je sais que cos de pi sur 3 il y a 1 demi. Donc on va dire cos de 2 pi sur 3. Oui, ça oui, moins 1 demi plus i sinus de 2 pi sur 3. Voilà. C'est-à-dire que si je reviens à b, donc le module de l'argument 2 pi sur 3. Pardon. Donc, voilà, ici, j'écris 2 pi sur 3. Alors, on a écrit B, donc il nous reste C. C, c'est quoi? Regardez, C égale à quoi? Est égal à moins 1 moins I racine de 3. إذا هنا كاين اللي بعض الأحيان غيضيع الوقت. بحال دابا غادي يدير بنفس الطريقة. تلاحظوا بأن C n'est autre que B bar. Donc je sais que le module du nombre conjugué de C le même, le module c'est le même, et le conjugué sera moins 2 pi sur 3. Alors soit que vous écrivez moins 2 pi sur 3, soit que vous écrivez 4 pi sur 3, ça revient toujours au même. Alors voilà بالنسبة لهذا السؤال. Donc غادي نمشيو للسؤال B, montrer que B' égale. إذن on a R de B égale à B'. شنو هو المعنى ديال هذه؟ J'ai une rotation R de centre A et d'un angle moins pi sur 2 qui donne d'une point B une image P'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que AB' égale à AB l'exponentielle de moins I pi sur 2. Je sais que l'exponentielle de I pi sur 2 c'est I, donc avec un ça sera moins I. Donc moins I à B. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que B' moins A égale à moins I fois B moins A. Autrement dit, B' sera égal à quoi? Est égal à A moins I fois B moins A. Donc si j'ai A c'est 2, il me reste moins I fois B c'est moins 1 plus I racine 3 moins 2. Soit donc 2 plus racine de 3 plus 3i. Voilà pour B'. Alors, pour la question C. La question C, on a R de C égale à C', c'est-à-dire que AC' est égal à AC, l'exponentielle cette fois-ci, de I pi sur 2. C'est-à-dire I fois AC. بمعنى آخر أن AC' هي ماذا؟ هي C' moins A est égal à I fois C moins A. C'est-à-dire que C' égale à A plus I. Je vais remplacer donc moins 1 moins I racine de 3 moins 2. C'est-à-dire 2 plus I fois moins 3 moins I racine de 3. Autrement dit, C' est égal à, donc, à 2 plus racine de 3 moins 3i. Donc c'est bien égal à B' bar. Autrement dit, on dit que B' et C' sont conjugués. Donc من خلال الدرس تنظر هذه الأمور اللي كنتي ضابط وهضم الدرس ديالك ما غاديش تغطى في هذه الأمور هذه. غادي نمشيو الآن la question 4. Alors la question 4, on vous donne des points. Alors il faut préciser ici que M, donc c'est milieu de BC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arc dialo M est égal à quoi? Est égal à l'arc dial B plus l'arc dial C sur 2. Donc on peut même
le refaire immédiatement. نخليوها من بعد. كذلك عندما أقول سي بي هي milieu de quoi de B B'، يعني أن اللحق ديالو B غتكون هي B plus B' sur 2. Si je dis N هي le milieu de عفوا هنا عندي N هي le milieu de B B'، donc هنا c'est N، donc N، donc هنا غنديرو petit n عفوا، لأن P هي le milieu de B' C'. C'est-à-dire que P égale à B' plus C' sur 2. Et finalement, Q عندنا هي milieu de C, C'. Ça veut dire que Q égale à C plus C' sur 2. إذن هاد الأمور لابد من ضبطها لأنها غتخول لينا باش نوجدو N. Alors, je reviens, je dis que N, on a dit هو B plus B' sur 2. Il suffit de remplacer moins 1 plus I racine de 3 plus B' اللي هي 2 plus racine de 3 plus 3i, le tout divisé par 2. Ça va me donner, après simplification, c'est-à-dire 1 plus racine de 3 plus i, donc j'aurai racine de 3 plus 3 sur 2. Si je continue, donc j'aurai ici 1 plus racine de 3. Si je fais ressortir racine de 3 en facteur, j'aurais obtenu 1 plus racine de 3. Alors j'ai fait tout simplement ça pour faire apparaître 1 plus racine de 3 que je peux mettre en 2 et je vais facturer. Donc j'aurai ici un 1 plus i racine de 3. Donc voilà pour n. On va passer à la seconde question. On déduit que les points O et B et N et C sont alignés. Alors, بالنسبة لنا حنا N شنو هي؟ C'est la fixe du grand N. Donc je peux l'écrire هي ON. Voilà. C'est-à-dire ça égale à quoi? Est égal à 1 plus racine 3 sur 2 fois 1 plus I racine 3. Donc بالنسبة لي أنا هذا c'est quoi? C'est la fixe du point C. Donc c'est OC. C'est 1 plus عندنا OC عفوا هي moins 1 moins I racine de 3. Alors ici بالنسبة لنا هذا c'est moins OC. Donc je peux l'écrire هي moins 1 plus racine 3 sur 2. Voilà. Et هذا n'est autre que moins OC. C'est comme si j'ai ON. Donc égal à quoi? Est égal à K OC avec K n'est autre que 1 plus racine de 3 sur 2 avec un signe moins. Donc هذا الأمر هذا يحيلنا على أن les points O, N et C sont alignés يعني نقاط مستقيمية. إذا تلاحظوا الأمور كيفاش تبان وكيفاش الطريقة اللي تنوضحوا بها الأمور. إذا غادي نمشي للسؤال الآخر اللي هو montrer que N plus 1 égale à I fois Q plus 1. C'est bien ça. ثم نستنتج أن التريونغل ريكتونغل إيزوسيل. ثم غادي نجاوبوا على السؤال المتبقي. إذا فوالا بالنسبة للسؤال اللي غادي نجاوبوا عليه دابا السؤال الرابع بين أن N plus 1 égal à I fois Q plus 1. Donc voilà. نجاوبوا على هذا السؤال دابا الآن. إذا on veut montrer que N plus 1 égale à I fois Q plus 1. Alors, si, d'après ce que nous avons dit, on a dit que Q, il a le milieu du segment C, C', ça veut dire que Q égale à C plus C' sur 2. Donc, غادي نحاولوا نخرجوا هاد Q هذيك. Donc, je vais remplacer ces moins 1 moins I racine 3, ça c'est C, plus 2 plus racine de 3 moins 3 I' sur 2.
alors c'est 1 plus racine de 3 moins I racine de 3 fois 1 plus racine de 3 sur 2. Donc, تلاحظوا بأن 1 plus racine de 3, je peux la mettre en facteur. C'est-à-dire Q est égal à 1 plus racine de 3 sur 2. Il me reste 1 moins I racine de 3. Alors, d'abord, غادي نشوف شنو هي 1 plus 1. Là, il faut faire très attention. Vous pouvez le remarquer même que pour M, on a dit que M, c'est le milieu de AB. Donc, vous pouvez rechercher M. On a M, j'ai trouvé égal à moins 1. C'est-à-dire que N plus 1, je vais garder cela, donc N plus 1. Je n'ai N plus 1. Il y a 1 plus racine de 3 sur 2 fois 1 plus I racine de 3 plus 1. C'est-à-dire, غادي نحاول نجمع 1 plus racine غنضربها في واحد هي 1 plus racine 3 sur 2 وغنجيب حداها هذا الواحد هذا وغتبقى عندي ماذا؟ غتبقى عندي هاد I racine 3 فوا هاد لو تيرم هذا c'est-à-dire 3 je la fais directement 3 plus racine de 3 sur 2 I donc إلا جمعت هذا 2 plus 1 ça fait quoi 2 plus 1 ça fait 3 plus racine de 3 sur 2 plus 3 plus racine de 3 sur 2 I c'est-à-dire c'est 3 plus racine de 3 sur 2 en facteur de 1 plus I. Alors, il me reste maintenant de comparer ce terme-là avec I fois Q plus 1. Alors, j'ai déjà Q, donc I fois Q plus 1, c'est I en facteur de 1 plus racine de 3 sur 2 fois 1 moins I racine de 3 plus 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire I facteur de 1 plus racine de 3 sur 2 نشد هذا ضربته في هذا ثم غتبقى عندي 1 moins 1 plus racine de 3 sur 2 fois I racine de 3 à laquelle j'ajoute le terme plus 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y a 1 plus racine de 3 sur 2 fois I plus 1 plus racine de 3 sur 2 fois racine de 3 plus I. Donc j'ai développé mon calcul. Je continue ici. Je vais mettre I en facteur. Ça va donner 1 plus racine de 3 sur 2 plus 1. Il me reste 1 plus racine de 3 sur 2 fois racine de 3. C'est-à-dire I 3 plus racine de 3 sur 2. Voilà. Plus 3 plus racine de 3 sur 2. Donc je peux mettre 3 plus racine de 3 en facteur. Il me reste 1 plus I. Alors si vous comparez ce terme-là avec ce terme-là, vous regardez, c'est la même chose. Donc c'est-à-dire que N plus 1 égale à I fois Q plus 1. Donc voilà بالنسبة الجواب ديال هذا. إذا أشنو بقى لنا دابا الآن؟ بقى لنا نوضحوا بأن la nature de triangle. Donc la nature de triangle, puis le quadrilatère est un carré. Alors من خلال ما توصلنا إليه عندنا on a n plus 1 égale à I fois Q plus 1. ماذا يعني هذا؟ Le fait que on a dit que M c'est quoi? C'est moins 1. C'est-à-dire هذا le terme هذا شنو هو؟ C'est la fixe du point MN. C'est-à-dire c'est N moins 1 هي N plus 1 égale à quoi? Est égal à I. شنو هي Q plus 1 لأن دائما M هو moins 1. Donc c'est la fixe MQ. Alors à partir de cela ça veut dire que MN sur MQ égale à I. إذا إلا مشينا الموديل voilà اللي هو MN sur MQ هو لو موديل دو I. ولو موديل دو I هو 1. يعني من هنا نستنتج بأن MN égal à MQ. voilà. إذا ماذا يعني هذا؟
غادي نخليو يعني أن المثلث فهو متساوي الساقين في النقطة ام. غادي نخليو باش نديرو في الاخر ككونكلوزيون. بقات لينا هو بغينا نشوفو بانه ريكتونغل، غادي نحاول نبحث على الزاوية التي تفصل بين ام كي و ام ان، اللي هي من خلال الدرس هي argument de ام ان ها هي sur ام كي، c'est-à-dire argument de quoi de i، و argument de i هو pi sur 2 موديلو de pi، يعني أن ام كي فهي perpendiculaire à mn. Voilà. Donc ces deux conditions peuvent me dire voilà يعني أن mn q فهو مثلث isocèle من جهة et rectangle en m. Alors قال لنا السؤال الأخير بالنسبة للكوادريلاتير، عندنا m n p و q، بينا بأن هذا المثلث ام ان كي فهو مثلث قائم الزاوية من جهة وإيزوسيل. دونك غادي نكتبو هاد الأمور هادي. دونك غنديرو بأن ام ان إيكال ام كي من جهة، و ام ان كي فهو إيزوسيل. دونك هادو بطبيعة الحال غادي نقولو، خلينا نقولو بأن ام ان بي كي فهو ان كاري. كاين شي وحدين او بعض الطلبه اللي غادي يمكن لهم يوضحوا امور اخرى، يمكن لك تبين بان ام ان ايكال اللي هي ان موان ام توجدها وتقارنها مع كيو بي اللي هي بي موان كيو. دونك الا كانت بطبيعه الحال بما ان ام ان غتوجدوا بانها ايكال كيو بي، يمكن لكم القول بان دونك ام ان بي كيو سي ان باراليلوغرام. اضف الى ذلك بما ان هنا كاينه واحد الزاويه قائمه في المثلث هنا ام ان و كيو بي، يعني انها الرباعي فهو كاري. ولكن سنفضل انا هاد لا كونكلوزيون اللي درنا دابا هنا بلوس سامبل. دونك سي با لا بين دو شيرشي midi à 14h. Voilà pour ce problème là. Donc c'est un exercice très intéressant. حاولوا ما امكن تفهموه، لان هنا تحاولوا تشوفوا بان تنطلق بواحد الطريقه سريعه شويه. علاش؟ لان هاد الامور هذه اذا اصبحت لدى الطالب معروفه ومفهومه ومهضومه، تنظر بانه ما غاديش يبقى يتعطل في هذا التمرين، لان التمرين تكون على الاقل واحد 3 ولا 4 بوان، هذا هو ماكسيموم، وعلى حسب الوقت ديال الامتحان خاص ما يتعطلش في هذه الامور هذه، لان اللي كان هضم الدروس ديالو مزيان تنظر بانه ما يلقاش اشكال في اي سؤال من الاسئله السالفه الذكر. اذا بطبيعه الحال هناك بعض التمارين المستعصيه و التي تتطلب جهدا وكذلك تركيزا سبق لي ان طرحتها في الفيديوهات السابقه، يمكن لك ترجع لها في لا بلاي ليست كونسيرنون لي نومبر كومبلكس، سواء باللغه العربيه سواء باللغه الفرنسيه. هذا من حيث اذا كان الطالب ملح او كان يشوف بانه خاصو يتمرن على هذه النوعيه من التمارين. اذا ما بقى لي الا ان اشكركم، اتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.